पिला माने स्टडी सक्सेस चैनल रे मु आज समस्त को स्वागत जनाऊँ। तो पिला माने आमे तम +2 सेकेंड ईयर जो साहित्य ज्योति अच्छी से साहित्य ज्योति बहिर प्रथम पद्य थिला कौन ना बड़पण। तो से बड़पण पद्यटे को आमे आलोचना करूथिले। एडा होजी पिला माने हमर लेक्चर 4 वीडियो। तो पूर्व आमे लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 पढ़ी सारी जे जो माने से वीडियो गुडी को देखि न पिला माने डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि से वीडियो को जाके तुम कौन कर प्रथमे देखि दियो। तो पूर्व वीडियो जोटा कि हम लेक्चर 3 रे जेउंत पर्यंत पढ़ी थिले हला जोठी हमें रखी देथिले बा सारी थिले। तो सेइटु पुणी हमें कोन करिया कहलो चलो लेक्चर 4 आरंभ करिया। बुझियला मने पकेबी जे हमर कोन थिले कहलो ना कवि थिले राधानाथ राय। से कोन करूथिले कहलो दरबारे जोग देथवा राजा माननकु एठी कोन थिले कहलो उपदेश दउथिले तांकु मने पके दउथिले जे कोन ना कोन पई प्रजा माननकु तमे लुंठन करूचो कोन पई होची सेई टंका पैसा आमे ऊपर को नेकी जीवानी एई पृथ्वी पृष्ठ रे ही कोन रहइबो पड़ी रहइबो हला केवल तमे कोन पई से जुग तांको ठारो लुंठन करिकी पाप अर्जन करूचो ए कथा से राजा जमीदार माननकु कोन करूथिले ना मने पके दउथिले कि एडा ए सब जिंस आमे पिले पूर्व वीडियो रे पढ़ी सारिचे। चलो बे आमे आरंभ करिवा जे जीणीबाकू आउ नाही धरा खंड बोली कले जेहु अश्रुसिक्त गंड मला बेले विश्व विजयी स्कंदर की कहिथिले ता चित्त थरे धर। देखो कौन कहले एठारे कवि हमरो ना कहउछन जे मला बेले विश्व विजयी स्कंदर विश्व विजयी स्कंदर स्कंदर होची किए ना स्कंदर होउछन हमरो जे ग्रीक वीर अलेक्जेंडर जे कि विश्व को जयलाभ करिथिले। तेणु कहउछन जे जेतेबेले से अलेक्जेंडर मला बेले से तोले मले से समय रे कोन कहिथिले तमे कोन करो चित्ते चित्त अर्थ होची कोन हृदय बा मन मन रे थरे धर मन तो मने टिके पकाओ से कोन कहिथिले को समय रे जेतोले मला बेले हैला कोन कहिथिले से ना जीणीबा को आउ नाही धरा खंड जेतोले जीणीबा को धरा खंड ही नथिला से विश्व विजयी पूरा विश्व को जयलाभ करले। जीणीबा अर्थ होची कोन बिले ना जीतिबा जीतिबा को आउ धरा खंड ही नथिला से पृथ्वी सबु धरा बा सबु जिनिस को से जीति देथिले पूरा जति जगह थिला सबु जीति थिले हैला आउ जीणीबा को कोन नथिला बा जीतिबा को आउ धरा खंड ही नथिला हैला आउ स्थान ही नथिला बोली से कौन कहले कहलो अश्रुसिक्त गंडर अर्थ होची लुह बेइथिले तांको पूरा कांदी पकेइथिले जे कोन पई कांदी थिले ना तांको पाखरे आउ जीतिबा पई कोनोसी स्थान नै से पूरा सबु जीति जाइथिले। तो सेति पई से कोन कहाउतला विश्व विजय बोली तांको कहाउतला। से तोले मल्ले से तोले तांको कथाटा गुडी स्मरण कर बोली काहाकू कहउचंदी ना से राजा जमीदार महाराजा माननकू कहउचंदी कोन कहिथिले ना बोइले ए प्राण गले पिंड छाडी नेब जेबे मते कोकेई रे काढी। से कहिथिले ना ए प्राण अर्थ होची कोन ए शरीर जो प्राण अछि ए प्राण जेतेबेले पिंड छाडी चली जीवो पिंड अर्थ होची कोन शरीर हैला ए प्राण जेतेबेले ए शरीर रु छाडी चली जीवो नेब जेबे मते कोकेई रे काढी तमे जेतेबेले मते कोकेई अर्थ होची कोन जोथरे सब सुआ जाइथे ताको कोकेई बोली कहाय थे। तो से कोकेई रे जेतेबेले मते कोन करो काढी की नेब देइथिबो तही मो सब सुआई। तो से कोकेई रे कोन करिथिबो ना मो सब को तमे सोई देथिबो बेनी पासे बेनी कर कुझुले बेनी पासे बेनी अर्थ होची दुही पार्श्व रे से जो कोकेई अछि से कोकेई रो दुही पार्श्व रे बेनी कर कुझुले बेनी फले पुनी दुई कर अर्थ होची कोन हाथ को झुलेई देथिबो कोन पई झुलेई देथिबो बोली कहिचंदी से ना कारण होची देखो कोन कहा होची जा देखि जानिबे जगत समस्ते आसीथिली फेरी गली शून्यस्ती जा देखि जहा देखि जानी पारिबे कि ए जगतर समस्त लोक जे मु आसीथिले भी शून्य हस्तरे जेतोले जन्म होइथिले तो मु फेरी गली मध्य शून्य हस्तरे। बुझिउची कोन कहले एठारे कवि कहिसंती जे जो विश्व विजयी जेतोले मली थिले से मला बेले से कोन कहिथिले तमे सेटा टिके मने पकाओ जे कोन कहिथिले ना मु जेतेबेले मरि जी ए प्राण जेतेबेले पिंड छाडी चली जीवो ए प्राण जेतेबेले ए शरीर छाडी चाली जीवो आउ जेतेबेले तमे मते कोकेई रे काढी के कोन करूथबो पोड़िया पई हला दाह करिया पई तमे मते जेतेबेले नेकी जाउथबो तो से समय रे कोकेई रो दुही पार्श्व रे मो दुही हाथ को तमे कोन करथो झुलेई देथिबो जा देखि कि से हाथ को देखि कि ए जगतर लोक माने समस्त जानिबे जे मो आसीथिली शून्य हस्त रे जेतेबेले जन्म लाभ कली सेतेबेले मध्य मो शून्य हस्त रे आस्थिले आज मला बेले मध्य मो शून्य हस्त रे जाउची ए विश्व को जय लाभ करिछि सत किंतु विश्व रु मो हला किछि नै कि जाउनी टंकाटे मध्य नै कि जाउनी एते धन संपत्ति ए सब जिंस पाइथिले मध्य मो किछि ऊपर को नै कि जाई पारुनी। तांकर कहिवार अर्थ होची जे एई टंका धन पंची पैसा को आमे लोभ न करिकि आमे अन्य मानकर मंगल करिवा कथा बोली अलेक्जेंडर एठारे कोन करथिले सूचेई देथिले। बुझिउची तो से कथाटा को राजा जमीदार माननको मने पकेवा पई एठारे हमर कवि राधानाथ राय कहिसंती।
ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ୍ව ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି ଏଇ ଯୋଉ ମହାବାକ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ସେ ମହାବାକ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ହେଜି ହେଲା ମନେ ମନେ ବୋଲେ ମନରେ ମନରେ ହେଜ ହେଜ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନେ ପକେଇବା ସ୍ମରଣ ପକେଇବା ମନେ ମନେ ତମେ କଣ କର ସ୍ମରଣ କର କୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଏଇ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ମହାବାକ୍ୟଟା ସତ୍ව ଗୁଣ ଭଜ କଣଛି କହିଲ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି ସତ୍ව ଗୁଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତମେ ଲାଭ କର ହେଲା ଏଇ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ମଦ ଏ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଷଡରୂପ ଆମ ମଣିଷର ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ଲୋଭ କରନି ହେଲା ନା ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଏଇଟା ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହାତୀ ଘୋଡା ପ୍ରାସାଦ ଏସବୁ କିଛି ଭାବନି କାରଣ ଏଇଟା ଏଇଠି ହିଁ ପଡି ରହିବ ତମେ ମଲା ବେଳେ ଏଇଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେଇକି ଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ହେଲା ପୁରା ସତ୍ව ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତମର କଣ କର କହିଲ ନା ସୃଷ୍ଟି କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ କଥା ସିଏ ସେ ଜମିଦାର ବା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ନା ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଅକାରଣରେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଟି ଅରକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅ ଛବିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅକାରଣରେ କାରଣ ନଥାଇ କଣ ପାଇଁ ସେ ଅରକ୍ଷିତ ଅରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କରୁଛ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛ ଠକୁଛ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦଉଛ ସେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ ଅଳ୍ପ ବୋଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ବିତ ବିତ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କଣ କରୁଛ କହିଲ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୁ ସଞ୍ଚୁଛ କଣ ପାଇଁ ନା ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ କି ଦିନେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଉ ସେ ଦିନେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଦିନେ ସେ ମରିଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ମରିଯିବ ସେ ଟଙ୍କାଟି ନେଇକି ତ ଯାଇପାରିବନି ତ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ତମେ କଣ କରୁଛ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତମେ ଏଠାରେ ସଞ୍ଚୁଛ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ ତମେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେ ଅରକ୍ଷିତ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଅକାରଣରେ କାରଣ ନଥାଇ କଣ ପାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି ଏ ଜଗତରେ ତମେ କଣ କହୁଛ ଯୋଉ ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ପୋଷଣ କରୁଛି ଯୋଉଟା ଏଠି କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ପୋଷଣ କରିଥାଏ ସେ କହିଥାଏ କଣ ମୁଁ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ତ ରାଜା ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ରାଜା ହଉ ନେତା ହଉ ଏମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ପୋଷଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ବୋଲି ଏଠାରେ କିଏ ନା ଆମ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ତମେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ ନୁହେଁ ତମେ ହଉଛ କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଶୋଷଣ କରୁଛ ପୋଷଣ କରୁନ କିନ୍ତୁ କହିଥାଉ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନା ମୁଁ ପୋଷଣ କରୁଛି ବୋଲି ସେଟାକୁ ସିଏ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲେ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ ଏଇ ଗଣିକା ମାନଙ୍କୁ ଗଣିକା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବେଶ୍ୟା ହେଲା ଏମାନେ ଦେଖ ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ଗଣିକା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର କେସ୍ ଫେସ୍ ଭୁଲ କଲେ ଲଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଛାମୁଆ ଅର୍ଥ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପାଖ କର୍ମଚାରୀ ହେଲା ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଖ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲେ ଯିଏ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଟଚ୍ ରେ ଥାନ୍ତି ବା ଜମିଦାର ଟଚ୍ ରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପୋଷି ଦେଲେ ସେଇ ସବୁ କାମରେ ୟାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦବ ତ ସେଇ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ସେ ଗଣିକା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାମୁଆ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କରୁଛ ଶୋଷଣ ଏଇ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତମେ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ କଣ କରୁଛ ଶୋଷଣ କରୁଛ ତାପରେ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ମାନେ ନିଜର ରକ୍ତ ବୋହିକି ସ୍ୱେଦ ଅର୍ଥ ଝାଳ ବୋହିକି ହେଲା ଲୋତକେ ଅର୍ଥ ଲୁହ ବୋହିକି ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛଡେଇ ଆଣୁଛ ତ ସେଟା କଣ କରୁଛ କହିଲ ଅଭିଶାପ ପଡୁଛି ତମଠି ଅଭିଶାପ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ ହେଲା ତମ ରାଶି ରାଶି ତା ଉପରେ ଅଭିଶାପ ପଡୁଛି ଆଉ ସେ ପାପବିତ ତମର କହୁଛି ନା ତମର ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛଡେଇ ଆଣୁଛ ବା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ ଗୁଡିକୁ ତମେ କଣ କରନି ଲୁଣ୍ଠନ କରନି ଯଦି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ କଣ ହବ କହିଲ ସେଟା ପାପବିତ ହବ ଆଉ ତମ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନେ ଏକରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଆଣିଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ ନକରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୋଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତମେ କଣ କରୁଛ ପୁଣି ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନେ ସେ ଯୋଉ ଧନ ଗୁଡିକ ତମେ ଛଡେଇ ଆଣୁଛ ସେଟା ହଉଛି କଣ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସେଇ ଧନ ଗୁଡିକ ତମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଧନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଲା
किंतु तमे ताकू प्रायश्चित न करी सेही पाप धन रे ही तमे कोन करछो पुणी पाप अर्जित सेही धन रे ही लोक मान को पुणी ठकुचो पुणी तांको ठारू धरि आनुचो धन संपत्ति तो एमती सार लोक मान को जो ठकुचो तो सेटा कहउचंदी एठारे पाप अर्जन करूचंदी से राजा जमीदार से कर्मचारी माने उथरे नै से पाप अर्जित धन रे बुझिउची तापरे अर्जुअछ सिना केवल दुष्कृत घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत देखो कौन कहले अर्जुअछ सिना केवल दुष्कृत दुष्कृत होची पाप हैला तमे केवल कौन अर्जन करूच तमे केवल पाप ही अर्जन करूच हैला घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत तमे कौन करूच पापटा अर्जन करूच घृष्टि मुखे अर्थ होची घुसुरी मुखे तमे मुखरे बा मुहरे तमे कौन करूच कहले यज्ञ कुंडर घियो गुड़िक ता मुहरे कौन करूच ढालुच जोथरे किछि लाभ नै यज्ञ कुंड घियो गुड़िक बा एते महान सिए गुडे घियो तो ताकू यज्ञ रे ढालिबा कथा किंतु सब जे नै कि तमे कौन करूच घुसुरी मुहरे ढालुच तो तार किछि तमे को पुण्य पाउच अर्थात कहया गेले तमे लोक मान को जो धन संपत्ति गुड़िक आनुच सेटे से माने बहुत कौन करचंदी ना रक्त स्वेद लत करे अर्जन करचंदी तार मूल्य बहुत सेही मूल्य टंका गुडी नै तमे विदेशी मान को दे दोच तो तार किछि तमे पुण्य पाइबो कि पाइबोनी तेनु सेटा को से तुलना करचंदी का सहित घृष्टि मुखे ढाली कोन यज्ञ कुंड घृत तमे कोन करूचो सेथरो पाप अर्जन करूचो तो पिला माने आज रे वीडियो रे एतिकी थाओ पुनी आमे आ गुडे वीडियो रे आगो को पुनी आहुरो पढिबा बुझियला तो पिला माने तमान को जदि आम चैनल पसंद लाउछि तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आम वीडियो गुडी को मध्ये तम सांग साथी मानन को शेयर करो आ चैनल को मध्ये पिला माने तम माने कोन करो लाइक कर दियो बुझियला धन्यवाद।